Hazır mesleği bunlar. Tamam andayız. Yalnız güzel. Böyle işte yok bizler. Direkt kaçırıp. Sekizde sekiz. Biz ballar jetmedi ettiler. Нет, здесь 30, давай. Они... Мат. Hey, Mayaka, emet bekler, şimdi uşağa gelip suyan bakılır, kim var? Kim jüret aslında? Çık. Ana al koç. Hadi gel al. Umut Bey, siz kaçıncı yılkısınız? Ben yeni koç çıkam. 72 ve? Ya. Год назад бегал 5-1. Путя! Aman! Hey! Var bile. Опа, геть! Можно? Эсемаги! Ne? Hadi. Начинай быстрее, ногу выкидывай резче, выше. Юркалы, Айбек Баки, Батрав! Ben mallar beklediler. O, yaşlılar. Kutman, flashka tazalangan mı? Дом, играй, дом! Tamam normal.
Артем, помогу! Артем! Sen koç bu. Geç kadar şey bitmez. Hemen sigara bomba vuracak. Kale işte. Yaptın mı başkanı? Yaptın mı? Bak bana tutun. İyi değil. Telefondan atlatıp çıkarttım. Ya kısa. Kaça? Kaça? Tabii ki var bazı topla. Düş Samoy! Aybek pойти. Gel, namaz bakın. Первого туса
Перевод кусай. Oturun bakın. Arbala. Pas. Bazar жоқ шапы. Gözüm. Berrik, çık Berrik. İyi. Ama çakınlar. Sağ ol Muzaffer. Sen kimniki именно капитал болып қалды ya Мырзабек? Эй! Кім ол ей? Можно, играй. Коллега. Екатерина.
Sağlık. Kumasal. Gitmeyin. Al artist balığı atayı. Aman, aman. Hey. Tamam, hadi кудай? Хорошо. Вам, наверное, зонтик, да, нужен? А? Зонтик, наверное, нужен. Или держать нечем, да?
Можно еще, знаете, болельщиков. Тоже. Я фоткаю себя. Mannequin. Junior!
Аба жағыл мен жаққа тегіз болмау той. Ты топ таппеле қойшы дос, пожалуйста. Так кетті. Замин Марвей. Жетті. Get namaza. Ой! Айтпан мына топ келгенде келген мен. Мен жетпесем не қойдым? Заман келесің? Gelmeyin mi? Şapka. Baba, ama. Gir. Sabır. Atıldı. Шапымдай болар, еметпеш керек шапу. Көңіл еметпеш керек та.
Sol alt kontrol olsun. Hayır kaytalak hayır. Şöyle bak hey. Yarım aslan ya. Yeter. Gol yavaş, gol. Udar sıra. Udar. Давай! Давай. Товарищ судья, минута! Тридцать четыре! Bir gol aldık lan. Темірлан білесің атың, ей? Қандай? Салам. Жақсы. Атың кім біле? Тарел, жетпеймін. Мен номерім бар ма? Сенде жоқ деймін мен. Телефон алмашқанда не істейді? Негіз бар ғой сіз кеттіңіз? Куба! Мен номерін сохранить етсең? Kimden aldık burayı? Мен сохранить етпейсің. Мен айтамын да. 8965 099 85 02 02 WhatsApp çıktı mı? Да, спасибо. Тура сохранить еттің бе? Эме деп жазсаң 34-ші минут. Нұрислам. Бері түсірсен, бері түсір. Нұрсұлтан.
Nursultan. Birinci golga kim berdi pasты? Azırkını mı? Ya azırkını gördüm. Birincini kim berdi pasты? Kutmanın sumkasını bilesiniz mi? Tepki. Ja еженин ар жагындагы. Çok kanda mı oldu? 2-1. Hey Candan. Birinci gol dinliyoruz bizde Ruslan. Berdi. Давай, oynayız ey. Kim verdi mi? Юнион. Ruslan ilk önden sen berdin he? Nereye söyleyeyim? Жасаң 34 минут Нурсултан пас, Арсен гол деп қойсаң 34 минут. Ya sen ne taval teksin? Судья қайтып түргілесің Нұрслан. Tartıyla можно замену. Он зашел уже, можно. Arsen golü. Ооба. 36 минут Нурсултан пас, Шапу голды. Өзүнчө сообщение алып кетип атабы? Мүмкін canım. Ооба. 37 минут Жандос автогол деп қой. He? 37. Yettin sen çöz. Öte tamam. 37 can dostum. Ооба. Hayrat oyna kıydın lan. Şu 3 gol жазылды ошондо, э? Все, рахмат. Ошону жазып тур, э? Мен айтып турам мен сага. Baka düşmeyiz arkadaşlar ey. Товарищ судья! Candan ne yapıyorsun atsın ey? Нуркалый гол деп қой болды. Нуркалый. Жандос, топ сыйгалакта мындай урбайсың ба? Hayrat oyna ey. Aslında oynaydın. Özgür taşta var. Şuna yakınlar ey. Атлет. Салам алейкум. Жетпейм, тұрар мындай эле. Иште жакшыбы? Байым оюндан кийин сенден күткөнмесин сен слабый оюнду айттыңбы же мен айттыңбы? Сен айтыппын мындай оюн күткөнмесин сенден деп. Ошол андан кийин оюнду айттым. Жана көңүл бурбабы? Kaçtı berdi. Жана сен тепкилей бердиң. Oyunda bu. Yok, просто мисте. Видео биринчи кол менен монтип ийесиң да. Ошол эметип кетем да. Бая, тауып кетти. Ооба. Бирок жанына видеодон көрдүңүзбү? Яны мен ошону карадым атай. Сен видео көрүп Кайдан карап көрдү, канал көрдүм деп. жокса кармабайсың. Келатканда кол менен биринчи колуң иштеп атпайбы? Ошону жаман нерв качып тепкилей бердиң да. Мен түртүп сизге жатпадым да. Жатканда сейт көргөнүм. Ооба, эми андай жүрөккө жакын албайсың. Oyun uçurunda var mı? Siz tek finalde. Андай ойлоп атпайм бул эмнени айтты депчи. yok. Oyna da kaldı. Öyle olmuyor mu? Takar aytты деп башка. Ya oğlum zamena da. Биринчи тайм кандай дептик го? Биринчи тайм кандай дептик го? Экинчи таймда Топлоо экен карабайсың. Ең күчтүү болдун турат. ооба. Oyna da kaldı orta. Эсенбеке. Yetersin Aras. Gidin be oynamayın be.
Şapuzı verdi. Niye git oradasın Aray? Halil jaz koy. Halil. Kutman pas. Adlet gol. Adlet. Kutman pas. Adlet gol. Uақытын айтты. Тарил кетіп отау, екі палышқа болып шығып отау. İnternetin sonuç konuyla alışkanlığı yok. İslam Uygan geçse oldu. Ey! Dakika tezme geledi saparı. Хорош. Давай. Sen pas verdin mi? Yok, bez pasa. Aa. Haydi. Tripper bre. Ya aynı falan yok. Дальше давай. Извините, давай, сидят. Ya айтпай шапқылаған ағынарды. Bir maçta kaldı, bir tane hayatında işte. Bizde ikinci top qana ya. Ешкім барған жоқ bu ya? Ne ayakta gitti? Айтпай İslam'ı verdi. Жігіттер екінші топ қай кеткенін кім көрді ya? Барып көре қойшы, пожалуйста, жашырақ бірін көрі. Сұраншы. Минута sonra Кутман, Айдар! Сейчас Айбек забил, да? Нуркалы отдал. Нуркалы пас, Айбек голды қойшы. Что, 4-3 болды сонда? Айбек гол. Beni görüyor muyuz? Gol.
Meni görüyor musun? Sen şakalı gelmeyin de okkun mu? Не фонтаны надо жать. Namaz, her jakты qarab qo'y, namaz. Neyse nereden var? Tütetsen nereden kal? Neyse nereden kal? Abi ilk bu adam da aylana neyse. Zaten Go! Güzel. Şaşma, hiç yapmazlar. Anlaşma çek. Hele, Damela yapıyor. Damela. Damek. Topçu oyuncu hakkında болбойт заменга барады. Судьяга айтып туруп кыласыңар. Жигиттер. Ойнотпойсуң оны. Kaçma, sen kavat. Son. Gelmeyiz var seni. Ha Coşku sen direkt kapı alacaksın. Yerim. Gel. Tehlike bak. Gol gerek. Top verirler. Жок, алып кел, сапар бербе. Мына берсе. Алып болуңар чек. Қандай қармай керек. Сапар авайлап атчы мени.
Айбек, эмне кечип келдиң, ынтымак? Кеттің, Нұрс, кеттің. Хорош, хорош. Аллашпашы, айналайын. Түз. Жетпейм олдука. Жетпейм мындай эле салам. Дос, камекин арыраак барып жашын чексең. Албайсың, топты. Чуркашы. Жанында тұрбай, бақа, жауқында тұрбайсың. Осы бастаған чуақ. Бағасың, емне болады. Бар берді. Арсен Марач берді. Қай. Тарел, жолтый деп жазып қой деді, бала антыгин. О, бақа дейді. Фамилияң ким азыр жолтый алғаны? Фамилиясын білесің бе? Фамилиясымен қоса жазсаң? Мұнда шықпайсың бе, сәттім ап, Мына берді, ғай. Çarşıda var, oyna ola. Қандайсыңар? Товарищ судьядан сұраш керек. Bir 5 minut kaldı примерно. Son net. Girdiler. Taraf koy. Çok, tamam. Gördün duruyorsun mu? Olmazsa bakarsın. Halil, Nurkalı pas Aybek gol gayra.
Ой, пас, Айбек гол. Talyaz goldu qanchınchi minutda dedi? Center, center. Hey, yanında olsun hop. Вперед, вперед! Вперед, дальше! Kaç, kaç, kaç. Yes, yes. Ballar al. Asıl var ya topu. Topla, ver topu çök. Gel. Top oyuna düşüyor. Hey, hey. Son koy. Tepme oyna. Arkası değil. Junior! 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 Kurganı alayım mı oyunu bitirip salam ben.